Jesus. Berkati ya Tuhan, Pastor Lau ya Tuhan yang akan memberikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Yesus. Biar Kau jamah dia Tuhan, Kau urapi dia ya Yesus. Biar urapi juga Tuhan, Chris yang akan translate ya Tuhan. Urapi dia with the power and glory ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. In Jesus name we pray. Amen. Glory to God. Saudara-saudara silahkan duduk. Mari kita sambut Pastor Lau and Chris. Mana Chris? Tolong juga kita mau. Yeah. About 45 minutes. There's no clock here. Very good. Jadi bagus. Shall we move this forward? Well, good morning to all of you. Selamat pagi semuanya. Good to see all of you here in this campsite. Saya senang berada di tempat ini pada hari ini. Thank you for praying for me. Terima kasih berdoa untuk saya. 10 days ago, I got COVID. 10 hari yang lalu saya kena COVID. So I told Pastor Ari, Lalu saya bicara dengan Pastor Ari. saya sudah kena COVID. Saya sudah kena COVID. You want to get another speaker? Apa kamu mau dapat speaker yang baru? Pastor Ari said, no, we pray for you. Enggak. Saya mau berdoa untuk I Anda. said, are you sure? Apakah Anda yakin? I said, I feel half dead now. Saya kata, wah saya sudah setengah mati sekarang. 10 days ago, when I got tested positive, I felt like a truck ran over me. 10 hari yang lalu saat kena COVID, saya merasa seperti truk It menabrak was saya. painful. Dan itu sangat sakit. And then like the truck driver not satisfied, he made you turn do another time. Dan truknya nggak happy, balik lagi, tabrak lagi. That was my first day. Itu hari pertama saya. When I say I'm gonna pray in the name of Jesus, I shall arise in the name of Jesus. Saya berkata, terpujilah nama Tuhan. By the 5th day, no more symptoms. Hallelujah! Ya, yang kelima tidak ada simptom lagi. Haleluya. So according to Australian Health Guide, I am free from quarantine. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah saya udah. So I go jalan-jalan makan-makan. But up to yesterday, I tested. There's a small line, still negative. Tetapi kemarin saya tes lagi, tuh ada garis lagi yang garis fine line. So I WhatsApp Pasari, I say, hey, tomorrow is the camp. I still got one line. I'm still negative. I still positive. Lalu saya teks Pastor Ari, kelihatannya masih ada satu line lagi nih. So Saya sepertinya positif. So I say, you get another speaker, okay? Wah, jadi sepertinya saya nggak bisa jadi speaker. He said, no. We see tomorrow how. Tapi datang aja besok. So this morning I tested myself. Jadi pagi ini saya tes lagi. Only one line. Cuma Praise God. Hallelujah. Pujilah nama Tuhan. No more positive. Enggak lagi positif. So I send him evidence. I take photo. I say, this is my test. Look, I'm okay. I'm coming. Jadi saya kirim fotonya, saya udah nggak apa-apa. So thank you for praying. Jadi terima kasih udah berdoa. So that's why I'm here. Makanya saya bisa ada di tempat ini. Otherwise, you get another speaker. Enggak, kalian bisa dapat speaker yang baru. Alright, your theme is the Spirit of God in the midst of us. Jadi topik kita adalah Roh Kudus di tengah-tengah kita. So let's read the Word of God this morning. Mari kita baca firman Tuhan pagi ini. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Korintus 2 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. And then verse 18. Ayat ke-18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory,
are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datanglah dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Brothers and sisters, we are living in the last days where God is pouring out His Spirit. Saudara-saudariku, kita sekarang hidup di masa zaman akhir. Isaiah 44 verse 3. Yesaya 44 ayat ke-3. The Bible says, "For I will pour water on the thirsty land." Are you thirsty this morning? If you are thirsty, the Bible says God will pour His Spirit upon you. Amen. He says, "And streams on the dry ground, I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing will be on your descendants." Amen. Hallelujah. Amen. I already told you, if I get excited, you tell me. The brakes, I slow down. Okay? You alright? Ya. Baca. Boleh baca. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Joel 2 verse 28 and 29. Joel 2 pasal 2 ayat 28 sampai 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men will dream dreams. If you are dreaming dreams, you are an old man, like me. I'm grandfather with 3 grandchildren. I'm seeing dreams. Hallelujah. Your old men will dream dreams. Your young men shall see visions. And on my menservants and my maidservants, I will pour my Spirit in those days. Yoel 2 ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. And if you know your Bible, Acts 2 verse 4, the Bible says, on the day of Pentecost, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind, and wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Spirit of God, and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Acts 2 verse 4. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. If you are not familiar with church history, jika kamu tidak terbiasa atau familiar dengan sejarah gereja, I'll give you a little summary about the Pentecost and the move of the Holy Spirit. Saya berikan ringkasan tentang gerakan Roh Kudus. Christianity started, and over the years, it lost its truth and lost the Spirit of God. Christianity started, it was okay, but a few hundred years later, they lost the truth, they lost the touch of the Spirit. Jadi Kristenan itu memulai dengan oke, tetapi hari-hari berikutnya semakin turun. So if you know history, there was 1,000 years of darkness. Jadi sejarahnya 1000 tahun yang lalu penuh dengan kegelapan. Until the Catholic priest Martin Luther was doing his penance, crawling on his knees. Sampai pendeta Katolik Martin Luther dia merangkak. And the Spirit of God
spoke to him, "The just shall live by faith." Dan Roh Tuhan ada hadir pada dia, memberikan dia kekuatan. Not by doing good works, Tidak dengan kekuatan, dengan melakukan pekerjaan yang baik. not by 100 times, "Hail Mary, Mother of Jesus, have mercy on me." Not by saying 100 times, "Hail Mary, Mother of Jesus, have mercy on me." You know, the Catholic, Roman Catholic, they like to repeat, the prayers. Tidak dengan mengatakan berulang-ulang kali. Well, he was crawling on his knees doing good works. Dia berusaha keras bekerja, melakukan pekerjaan yang baik. And through Martin Luther, he came up and formed the denomination, the Lutherans that believe in being born again of the Spirit of God. Dan melalui gerakan Martin Luther Came out of the Catholic Church. keluar dari gerakan Katolik, And that's why we have the Lutheran denomination. dan maka dari itu dia memulai gerakan Martin Luther. And to cut the long story short, over the years, the church lost the touch of the Spirit of God. Dan singkatnya gereja mulai kehilangan pekerjaan Roh Kudus. And then in 1906, Dan tahun 1906 in Azusa Street in America, di Jalan Azusa di Amerika Serikat, in Los Angeles, di Los Angeles, kota the Spirit of God came upon this man, William Seymour. Roh William Tuhan Seymour. hadir pada William Seymour. And that started the Pentecostal revival. Dan itu yang memulai gerakan Pentakosta. That started the church called Apostolic Faith Church. Dan mereka memulai gereja Apostolic Faith Church, AFM. gerakan iman para rasul. Few years later, Assemblies of God started as a result of it. Dan tahun-tahun berikutnya gerakan Tuhan mulai. Then you have different denominations over the years, Methodist, Baptist, Anglican, and all this. Lalu ada gerakan-gerakan Kristen yang seperti Metodis. Come 1960, Di tahun 19 the Lord touched the Anglican pastor by the name of Bennett. Dennis Bennett. From that charismatic movement, moved among the denominational churches. Dari gerakan karismatik gereja. And that's where people were filled with the Holy Ghost. Dan mulai saat itu orang mulai di Roh Kudus turun atas Whether orang. they are Anglicans, whether they are Baptists, whether they are, whatever church, the Spirit of God came upon them in their churches and they begin to speak in other tongues. Gak peduli dari gerakan gereja manapun, Roh Tuhan mulai hadir dan bekerja. And the move of the Holy Spirit begin to, go into different countries and so forth. Dan gerakan Roh Kudus mulai ada di gereja-gereja seluruh dunia. Of course, it swept across, Malaysia, Singapore, Indonesia, and so forth. Dan tentunya juga di Malaysia dan Indonesia. For me personally, Saya pribadi, I was not born in a Christian family. saya tidak lahir dari keluarga From Kristen. young until I was growing up, I go to the temple. Dari muda saya pergi ke We do ibadah. the joystick, we bow down, we give chicken, we give pork belly. After the praying, I was looking at the pork belly. Saya memberikan persembahan-persembahan seperti babi. That's all my background. Itu layar belakang saya. Itu latar belakang saya. And then Lalu I was brought to church. saya dibawa ke gereja. I went to church not because I want to see Jesus. Saya nggak ke gereja karena mau ketemu Tuhan. I went to church and said, "Oh wow, there's so many beautiful girls in the church. Saya ke gereja karena lihat banyak perempuan. That's a good place to go. Hallelujah." Itu tempat yang enak untuk dikunjungi. Don't look so holy. Jangan kelihatan. Not all of you go to church because of Jesus. Cuma bukan karena Tuhan Yesus. That was for me 1970. Di tahun 1970. Anna. Yeah, 1973-74. Tahun 1973 sampai ya kira-kira 1974. By that time, I begin to hear the gospel.
Saat itu saya mulai mendengar firman Tuhan. By that time, I truly believe on Jesus. Saat itu saya mulai bersungguh-sungguh dengan Tuhan. By that time, I say, I want to believe on Jesus. Mulai saat itu saya berkata saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. By that time, I say, I'll give up praying to the idols. Saat itu saya mulai mau give up untuk beribadah kepada hal-hal lain. I became the first Christian in my family. Saya menjadi Kristen pertama di keluarga. And a few years later, Dan tahun-tahun berikutnya, 1976, tahun 1976, I heard that the Spirit of God is touching people. saya mendengar Roh Kudus mulai menjamah orang-orang. I said, oh God, I'm thirsty for you. Dan saya berkata, Tuhan, saya benar-benar haus akan Engkau. Fill me with the Holy Ghost. Sembuhkan saya, pulihkan saya. It's like what Isaiah said. Seperti itulah Yesaya berkata, When you are thirsty, jika engkau haus, when you are like the dry ground, jika kamu seperti tanah yang tandus, when you are thirsty for my Spirit, jika kamu haus akan Roh, I will pour my Spirit upon you. aku akan berikan Rohku kepadamu. And in 1976, Dan tahun 1976, the Spirit of God came upon me. Roh Tuhan datang pada saya. For the first time, I begin to speak in another language I never learned before. Dan untuk pertama kalinya saya berkata-kata dengan bahasa yang saya tidak pernah katakan. At that time, I was working in Singapore. Dan pada saat itu saya ada di Singapura. I was repairing ship, in the Jurong shipyard. Saya Repairing ship. memperbaiki kapal-kapal di I was pelabuhan. working there. Saya bekerja di sana. Cut the long story short. Dan singkatnya, I said, Jesus, I want to serve you. saya berkata saya mau melayani Engkau Tuhan. And June 1976, I resigned from my job. Dan tahun 1976 saya mengundurkan diri dari pekerjaan I saya. went into the ministry. Saya pergi ke pelayanan. That was 46 years ago. Dan itu 47 tahun yang lalu. Still serving the Lord. Masih melayani Tuhan. By His grace, Oleh karena grace Tuhan, by His strength, Tuhan yang memampukan saya. by the Spirit of God. Hallelujah. Karena Roh Kudus yang memampukan saya. So I want to encourage you this morning in the camp. Jadi saya Encourage you. mendorong, mensupport. The Spirit of God can move in your heart, in my heart. Dan dia menggerakkan Roh Kudus ada di hidup saudara dan saya. So that's where I became involved in the ministry. Dan sejak itu saya terlibat di dalam pelayanan. Firstly, the Spirit of God will give us freedom. Awal-awalnya Roh Tuhan memberikan kebebasan kepada saya. We read just now the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 3 verse 17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Seperti yang kita baca tadi di 2 Korintus 3:17, Roh Tuhan membebaskan kita dari segala belenggu. Freedom from what? Membebaskan kita dari apa? Number one, freedom from our past sins and failures. Amen. Nomor 1, membebaskan kita dari dosa yang membelenggu kita. Romans 8 verse 1. Roma 8 ayat yang pertama. Paul says, there is therefore no condemnation for those of us who are in Christ Jesus, because through Christ the law of the Spirit which gives life has set you free from the law of sin and death. Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. This morning you sit here, Pagi ini saudara duduk di sini, I say to you, saya berkata kepada saudara, don't live in your past sin. jangan hidup dalam dosa, Don't live under the guilt of your past sin. jangan hidup dari dosa lama. Because when the Spirit of the Lord is, there is freedom. Karena di dalam Roh Tuhan ada kebebasan. Freedom from your past failures. Kebebasan dari kegagalan masa lalu. There is therefore no
more condemnation. Oleh karena itu tidak ada lagi No more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. When God forgives, ketika Tuhan memaafkan, He will not remember our sins anymore. Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa kita. Psalms 103 verse 1 to 3. Praise the Lord, oh my soul, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul, forget not His benefits, who forgive us of all our sins and heal us of all our diseases, including COVID-19. Hallelujah! Psalm 103 verse 1. Mazmur 103 ayat yang pertama, dari Daud, pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan yang jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Isaiah 43 Yesaya 43 verse 25. ayat 25. Even I am He who blots out your transgressions. For my own sake I will remember your sins no more. Hallelujah! Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. You know, brothers and sisters, all of us have problems and issues. Saudara-saudariku, saya tahu kita semua punya masalah di dalam kehidupan kita. Some people have done terrible things in the past, Dan beberapa orang telah melakukan kesalahan yang sangat besar. and God has forgiven them. Dan Tuhan sudah memaafkan. Unfortunately, they don't forgive themselves. Tapi sayangnya ada yang tidak bisa memaafkan dirinya mereka sendiri. I hope you are not that kind of person. Saya berharap tidak ada di tempat ini yang seperti itu. If you are like that, Jika engkau seperti itu in this camp, di camp ini, let the Spirit of God set you free. marilah firman Tuhan membebaskan saudara. Don't let your past sins pull you down. Jangan sampai dosa lama itu menyeret Anda ke bawah. Secondly, Yang the kedua, Spirit of God will set us free from legalistic rules and regulations. poin yang kedua, Roh Kudus akan membebaskan kita dari segala hukum, Rules, regulations. Yeah. regulasi. Galatians 5 verse 1. Korintus pertama, Galatians Galatia 5 ayat yang pertama. 5 verse 1. Paul says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Galatia 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. The Jewish leaders in Paul's time of Judaism wanted the Gentile believers to go back to the law of rules and regulations. Ibrani. The Bangsa Jewish Ibrani. leaders, Jewish Suku leaders. Ibrani Yes. selalu hidup di dalam They wanted the Gentile Christians to follow rules and mereka regulations. mau orang yang tidak mengenal Tuhan untuk ikut peraturan mereka, hukum mereka. But Paul was a formidable theologian. Apostle Paul was a good theologian, very good. Rasul Paulus itu punya teologi yang kuat. Paul says we have been saved by faith. Paulus berkata kita diselamatkan karena iman kita. Not by keeping rules and regulations. Tidak dengan hanya mengikuti peraturan dan regulasi. Not by having circumcision. Tidak dengan mengandalkan keadaan. Not by keeping certain days holy.
Tidak dengan mengikuti hari-hari yang kudus saja. Not by abstaining certain food you can eat, certain food you cannot eat. Enggak hanya puasa atau enggak makan makanan tertentu saja. So Paul Jadi is telling the early church, berkata kepada jemaat mula-mula, don't be trapped again by rules and regulations. jangan terperangkap dalam peraturan dan regulasi hukum. We as Christians, we must be very careful. Sebagai umat Kristen kita harus berhati-hati. Because if we are not careful, we become legalistic and impose rules and regulations on believers. Kalau nggak hati-hati, kita juga menerapkan hukum yang sama kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. You know, there are some churches today, if you go to the church, you are a lady, you cannot wear lipstick. Ada gereja-gereja tertentu yang melarang jemaatnya untuk pakai lipstik. You cannot perm your hair. Nggak boleh meluruskan rambutnya. You cannot wear jewelry. Nggak boleh pakai perhiasan. If you do all this, they say you are not holy. Jika tidak mengikuti ini, kamu tidak kudus. They only can wear white, cannot wear colorful like that. Mereka hanya diizinkan memakai baju putih, nggak boleh yang berwarna-warni. So you look at the church, Jadi saat melihat gereja itu, you look at the women, melihat jemaat wanita di gereja itu, they look like they all going for a funeral. mereka seperti pergi ke pemakaman. Yeah, there are churches like that today. Ya, masih ada gereja semacam itu di zaman-zaman They seperti call ini. themselves the Pentecostal church. Mereka memanggil diri mereka gereja Pantekos. Even in Indonesia, there are some of their branches there. Bahkan di Indonesia ada cabang-cabangnya. We cannot simply make up rules and regulations. Kita nggak bisa cuma asal bikin peraturan. Thou shalt read the Bible. You must read the Bible. Saudara harus membaca Alkitab. It is not a rule. Bukan hanya peraturan-peraturan. You want to read Bible, you read. Anda mau membaca Alkitab, bacalah. You want to read newspaper, you read. Mau baca berita koran, ya baca. You want to read magazine, you read. Jika mau membaca majalah, bacalah. I read the Bible not because somebody said, thou shalt read the Bible. Saya tidak membaca Alkitab hanya karena ayat Tuhan berkata, kamu harus baca Alkitab. I read the Bible every day. Saya membaca Alkitab setiap hari. Because I love the Word of God. Karena saya suka, karena saya senang mendengar, belajar firman Tuhan. Some churches they make rules and regulations. You must give offering to the church. Beberapa gereja berkata, ayo berikan persembahanmu kepada gereja. If you don't give, God will not bless you. Jika tidak memberi, Tuhan tidak memberkati kalian. Where in the Bible is that? Di mana ayat Tuhan yang berkata seperti itu? Why do some pastors make people feel so bad? Mengapa banyak pendeta gereja Tuhan yang melakukan hal-hal If jelek you want seperti to itu? give, you give. Jika mau memberi, berilah. You don't want to give, don't give. Kalau tidak berkenan memberi, nggak usah. Up to you. Terserah kita, terserah. I personally give. Saya secara pribadi memberi. I give faithfully. Saya memberi dengan iman. Why? Kenapa? Is it because somebody said you must give you if you want to be blessed? No. Apakah karena banyak yang berkata kalau memberi kamu akan diberkati? I give because I want to give. Saya memberi karena saya mau memberikan persembahan itu. I give because Jesus said He loves a cheerful giver. Saya mau memberi karena saya percaya Tuhan sendiri yang berkata, berilah dari hatimu, mengasihi Dia. I give because Jesus said it's more blessed to give than to receive. Saya memberi karena Tuhan berkata lebih senang untuk memberi daripada menerima. Not because I must. Bukan karena saya harus. I give because I want to. Saya memberi karena saya ingin. And like I said, I've settled for 46 years now. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya melayani Tuhan 40 tahun. Sudah 40 tahun. Every day we open the fridge, there's more than enough to eat.
Setiap kali saya buka lemari es, ada makanan yang cukup untuk saya makan. Sometimes I don't know which one to choose. Sampai saya bingung untuk memilih terkadang. Curry chicken, Mau chicken curry, beef noodle, mau bakmi. minimum. Okay. We open our cupboard. Saya membuka lemari. More than enough clothing today. Ada banyak pakaian yang saya bisa pilih untuk dipakai. Except I don't understand the women in my house. I don't understand the women in my house. Tetapi saya kadang tidak mengerti wanita di rumah saya. 3 women, Ada 3 wanita, 1 wife, 1 istri, 2 daughters, 2 anak putri, 2 granddaughters. 2 cucu putri. They open the cupboard. Mereka membuka lemari. They look at 99 dresses. Mereka melihat 99 pakaian. And they look at me. Dan mereka melihat saya. And then they say, I've got nothing to wear. Oh Jesus, have mercy, O Lord. We serve Jehovah Jireh, Kita melayani Tuhan yang berkuasa, the Lord who provides. Tuhan yang menyediakan. When I became a pastor, I thought, mati, memang mati. Ketika saya jadi pendeta, setengah mati. I got salary. What salary? Even you got salary, it's like, not even 20% or 30% of a regular person working outside. Pendapatannya itu nggak sampai 20 atau 30% dari orang-orang lain di You luar must sana. be crazy to become a pastor. Kamu pasti gila jadi pendeta. I am fearful. 46 years old, I'm fearful. Saya ketakutan sekali 40 I was single. tahun yang lalu. I'm thinking if I get married, will my wife have enough? Saya masih single, belum beristri. Then I'm thinking, when I have children, will my children have enough? Dan saya bayangkan kalau saya punya anak, saya tidak akan bisa cukup pendapatan. Those were the fears. Dan itu yang selalu membuat saya ketakutan. But God has kept His word. Tetapi Tuhan menepati janji-janjinya. He says, seek first the kingdom of God. Dia berkata, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Seek first the kingdom of God. Carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Everything you need in this life will be given to you. Dan semuanya di dalam kehidupan kita akan Tuhan penuhi. Kebutuhan kita akan Tuhan penuhi. All my daughters graduate from Melbourne Uni. Ketika putri saya lulus dari Universitas Melbourne Uni, In the natural, we can never afford to send them to Melbourne Uni. kita nggak kepikiran bisa menyekolahkan di Melbourne Uni. God bless my children. Tuhan memberkati anak saya. My daughter is PhD in American literature. Anak saya lulus di Turki, literature. Double degree in English and law. Ada 2 degree yang lulus. My younger daughter, double degree in Dan English literature. and another area, one field. I don't even know what she's studying. Putri saya satunya juga double degree, bahasa Inggris dan literature. We serve a good God. Thirdly, the Spirit of God set us free from all our fears. Sekali lagi, Roh Tuhan selalu akan membebaskan kita dari segala rasa takut. 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, love, and of sound mind. 2 Timothy 1:7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. When I was a non-Christian, Ketika saya masih belum menjadi Kristen, I was very fearful of evil spirits. saya selalu ketakutan sama roh-roh jahat. Then I became a Christian, Dan saat saya menjadi Kristen, and the Lord set me free from all my fears. Tuhan membebaskan saya dari rasa ketakutan itu. And then God filled me with His Holy Spirit. Dan Tuhan memenuhi saya
memenuhi saya dengan rohnya. And I set free from all fears of evil Dan spirits. saya dibebaskan dari segala roh jahat, ketakutan akan roh jahat. Now it's the reverse. The evil spirit fear me. Dan sekarang kembalikannya roh jahat takut akan saya. We've seen demon possessed in the name of Jesus. God! We see them set free in the name of Jesus. Dan orang yang kerasukan setan saya tengking di dalam nama Tuhan dan mereka keluar, takut, melarikan diri. Excuse me. You better be careful with what you say. Hati-hati aja, saya kurang lama. Buat ini. Okay. All right. So where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Di dalam Tuhan ada kebebasan. Secondly, where the Spirit of the Lord is, He wants to transform us into His image. Yang kedua, roh Tuhan akan mengubah kita semakin menjadi seperti Tuhan. We read just now the words of the Apostle Paul, 2 Corinthians 3:18. He says the Spirit of God will transform us into His image. Lagi di ayat tadi 2 Korintus pasal ketiga ayat 18, roh Tuhan akan mengubahkan kita menjadi image-nya, seperti image-nya Tuhan. Paul says we are being transformed from glory to glory, and this comes from the Spirit of God. Dan roh Tuhan akan mengubah kita dari kemuliaan ke kemuliaannya yang lebih besar. In churches, let's move of the Spirit of God. Saya melihat gerakan Roh Kudus di gereja Tuhan. We pray for people and God healed them. Dan kita melihat orang berdoa kesembuhan dan orang itu sembuh. We've seen demon-possessed people set free in Jesus' name. Dan kita lihat orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan di dalam We've nama seen Tuhan Yesus. people filled with the Spirit of God and begin to speak in other tongues. Dan kita melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa. We pray for people and then they just fall down by the power of the Spirit of God. Kita melihat orang didoakan dan mereka terjatuh. For me personally, it does not matter you fall down. Secara pribadi saya tidak peduli mereka jatuh atau tidak. I'm more interested when you fall down, when you get up. Do you change? Saya lebih percaya kalau orang itu udah terjatuh dan dia akan bangkit kembali, diubahkan. Because I've seen all kinds of Christians in this 46 years being a pastor and missionary. Karena saya melihat kejadian-kejadian itu di 46 tahun saya melayani Tuhan. People can go down a liar and come out still lying. Saya melihat orang terjatuh seolah-olah seperti singa, seekor singa. Lie, tell lies. Orang yang berbohong. Jadi orang yang berbohong didoakan mereka terjatuh, mereka bangun lagi, tetapi tetap menjadi seorang pembohong. They go down sexually immoral. They come out still sexually immoral. Orang-orang yang punya dosa seksual yang tidak baik, mereka pun bangkit tetapi masih melakukan hal yang sama. I'm not against the move of the Holy Spirit. Saya tidak I'm not against. menolak. People being touched by the Spirit of God. Saya tidak anti gerakan seperti itu. You go down, I'm happy for you. Anda terjatuh, saya senang melihat itu. Preacher pray for you, you last man standing, you fall, everybody fall, I'm still happy for you. Dan meskipun Anda tidak terjatuh, saat didoakan saya tetap senang terhadap Anda. Some people say, oh, Roh Kudus come upon you. Hallelujah, I can feel the fire. Beberapa orang berdoa minta jamahan Roh Kudus, tetapi Tuhan untuk memenuhi mereka. You can feel electricity. I'm happy for you. Saya juga happy kalau Anda merasakan sengatan listrik. God bless you. Tuhan memberkati saudara. You stand here, the preacher pray for you, you feel
feeling nothing, I am also happy for you. Kalau nggak merasa apapun, saya juga tetap oke, happy sama saudara. I don't care what you feel. Saya nggak peduli dengan apa yang Anda rasakan. I don't care whether you go down. Saya tidak peduli apakah Anda jatuh. I'm most importantly concerned when you come out. Saya sangat peduli kalau Anda Are you bangkit being transformed into His image from glory to glory? That is more important. dan diubahkan sesuai dengan image Tuhan. Itu yang paling penting. You know, there are all kinds of Christians nowadays. Ada banyak orang-orang Kristen di zaman-zaman sekarang ini. Few years ago, I read the news. Beberapa tahun yang lalu saya melihat berita In UK, di United Kingdom, British. this lady, she's about 31 years old. Ada seorang wanita yang umurnya 30 tahun. Devout Christian, go to church every Sunday, go to Bible study, go to prayer meeting. Benar-benar anak Tuhan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, rajin datang ke gereja. They found her dead. Mereka temukan dia meninggal, 31 years old. 31 tahun umurnya. How did she die? Bagaimana dia meninggal? Drug overdose of cannabis. Overdose dari obat-obatan kanabis. This is not an atheist. Ini bukan orang yang tidak kenal Tuhan, menyangkal Tuhan. This is a Christian. Ini anak Tuhan. So come the question. Lalu pertanyaannya, What kind of Christian we have nowadays? anak Tuhan seperti apa zaman-zaman seperti ini? I read another documentary. Saya melihat dokumentari. This one is in America. Kali ini di Amerika. Her name is Erin. Namanya Irene, 16 years old. 16 tahun umurnya. Go to church camp. Datang ke retreat gereja. I tell you, all kinds of things happen in church camp. Saya bertanya, ada apa yang terjadi di retreat itu? Not everybody go to church camp to study the Bible. Enggak semua yang datang ke retreat gereja mau belajar firman Tuhan. At the church camp, she was having sex with the boyfriend. At the church camp. Bahkan di retreat dia berhubungan seksual dengan pacarnya. Very good camp. Yang menarik. And she and the boyfriend said, you know, after the camp we go back and kill my father and my mother. Dan setelah retreat itu dia berkata sama pacarnya, yuk habis ini kita bunuh orang tua kita. That was exactly what happened. Dan itulah yang benar-benar terjadi. After the camp, they went back to the house one day. Setelah camp, mereka pulang ke rumahnya. At midnight, Dan tengah malam, they took the gun, mereka mengambil senjata. shot the brothers, Dengan pistolnya mereka menembak the father, the mother, the two brothers. ayah, ibu, dan dua saudara mereka. All of them died except the father. Semuanya meninggal kecuali ayahnya. And she was judged guilty for murder and sentenced to life imprisonment 2 times. She will not get out until she's 59 years old. Dan dia dipenjara dan dia dikirim ke penjara selama yang lama. Lama-lama di jail. Penjara. Tak boleh keluar. Boleh. Karena dia 59 tahun. Mati loh. They go to church camp. Mereka pergi ke retreat gereja. Supposed to be Christian. Seharusnya menjadi anak Tuhan. Now comes the question. Sekarang pertanyaannya, What kind of Christian? Kristen seperti apa? You tell me. Coba katakan kepada saya. We need the Spirit of God Kita perlu Roh Tuhan to transform us untuk mengubahkan kita from glory to glory dari satu kemuliaan ke kemuliaannya yang until lebih besar. we look like Him. Seperti kita terlihat serupa dengan Dia. That's the work of the Spirit of God. Dan itulah pekerjaan Roh Tuhan. That is what we need. Itu yang kita butuhkan. Amen. Amin. I better stop here. Sebaiknya berhenti. Otherwise, no copy for you. God bless you. Tuhan memberkati. We'll take a break. Kita ambil
Thank you Pastor Lo, thank you Chris. Saudara sangat berkati oleh firman Tuhan sore ini, pagi ini. Amin. Kita akan break sebentar, berapa menit ya Pak? 30 menit. Saudara bisa ngopi dan ngobrol. Saya minta saudara semua jangan ngumpul sama teman-temannya terus, ngomong cuma yang lain. Saudara, jadi kan kita banyak teman baru. Ayo kita mix, kita semua nih satu di dalam Tuhan, dan kita saudara semua. Juga kalau ada yang mau bicara dengan Pastor Lo, dia pasti bersedia. Saudara sekalian, banyak waktu tapi jangan lebih dari 30 menit. Amin. Balik lagi 30 menit. Sampai ketemu lagi. God bless you. Thank you. Makasih Tuhan atas kasih karunia yang begitu besar Tuhan. Kami meminta Engkau menjamah kami semua dengan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau bertahta Tuhan di tengah-tengah kami saat firman diberitakan dan menjamah kami semua dari depan ke belakang kiri kanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saya katakan kami lagi dimulai dengan dia langsung bersama saya Slow and Renwick akan melayani kita pada pagi hari ini. God bless you. Thank you. Alright, I hope you had a good tea break, coffee break. Okay. The cinnamon was very nice. Cinnamonnya enak. I took 2 pieces. Saya makan 2. That's the confession of my mom. Alright, let's continue with the Word of God. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. We talked earlier this morning that the Spirit of God is upon us. Kita bicara pagi hari ini, ya kan Roh Tuhan di atas kita. He has come to set us free. Dia sudah datang untuk membebaskan kita. If today you are still in some kind of bondage, we'd like to pray for you in the mighty name of Jesus. Jika hari ini Anda dalam satu keterikatan, kita akan berdoa untuk Anda dalam nama Tuhan He Yesus. set us free from all our past guilt and condemnation. Dia bebaskan kita dari semua penghakiman masa lalu. He set us free from all fears. Dia bebaskan kita dari semua ketakutan. He set us free from all bondages. Dia bebaskan kita dari semua keterikatan. Whatever your situation may be, God can Apapun touch you. kondisi Anda, Tuhan bisa lakukan. And we talk about how the Spirit of God is here to transform us into His image. Dan kita bicara mengenai Roh Tuhan yang ada di sini untuk mengubahkan kita menjadi serupa dengannya. God is more interested in transforming us that we become more and more like Him. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Alright, let's continue. Thirdly, the Spirit of God is here to help us pray. Hal ketiga, Roh Tuhan ada di sini untuk membantu kita untuk berdoa. Romans 8:26. Roma 8:26. Paul says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Paulus menulis di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. What a wonderful scripture! Ayat yang sangat luar biasa. This scripture says there are times you and I don't know how to pray.
Ayat ini mengatakan Roh Kudus berdoa, mengucapkan keluhan-keluhan yang kita tidak bisa He ucapkan. says, in such times, the Spirit of God will pray and intercede through us. Dikatakan di saat-saat tertentu Roh Tuhan akan intercede, akan berdoa untuk kita, mengucapkan keluhan-keluhan kita. Thank God for the Spirit of God. Puji Tuhan atas Roh Kudus. I don't know about you, but for me, there are times I don't know how to pray and what to pray anymore. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi bagi saya kadang ada masa-masa di mana saya tidak tahu harus berdoa apa dan harus berdoa bagaimana. And this is where the Spirit of God will pray through me. Dan inilah inilah saatnya Roh Tuhan akan berdoa melalui kita. Taking all my intellect, taking all my words of English, and praying the words of the Holy Ghost. Taking over my intellect, intelektual saya, taking over my mengambil alih English bahasa language, Inggris or saya, bahasa atau bahasa Indonesia, and I don't know how to pray anymore, and the Spirit of God pray through me in His language. dan Roh Kudus berdoa melalui saya dalam bahasanya. You know, a few years ago, Berapa tahun lalu, you know, I was based in Singapore for about 15-16 years. saya di Singapura selama 15-16 tahun. So I know quite a lot of Christians over there and over here from Singapore. Saya tahu banyak orang Kristen di sana dan di sini. Long story cut short, Singkat cerita, one of the girls the same age as my daughter, they're in Sunday school ada salah satu anak perempuan yang umurnya seusia dengan anak perempuan saya di Sunday school. Melbourne, migrated here, married. Mereka pindah ke Melbourne, menikah I think about a couple of years, selama beberapa tahun, only early 30s. masih di usia 30-an. And then I got news from my daughter, she contracted terminal cancer. Dan saya dapat berita dari anak saya bahwa gadis itu mendapatkan penyakit. I tell you, my kanker. wife and I, my children, every day we pray for in the name of Jesus, oh God have mercy. Saya kasih tahu istri saya, anak saya, mari kita berdoa untuknya setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Months in, months out, we pray. Sometimes she's okay, Setiap sometimes bulan not kita okay. berdoa, kadang dia baik-baik saja, kadang dia tidak baik, Sometimes up, sometimes down. kadang naik, kadang turun. Truly, all her faith was strong in Jesus. Dan melalui semua itu, iman dalam Tuhan selalu kuat di dalam Yesus. Long story cut short, Singkat cerita. she passed away. Akhirnya dia meninggal. My daughter's age. Seumur anak perempuan saya. I attended the funeral here, somewhere in Melbourne. Saya hadiri pemakamannya di sini di Melbourne. I tell you, you want to cry and cry. Kalau menangis-menangislah. In these times, how are you going to pray? Bagaimana Anda bisa berdoa dalam keadaan seperti ini? Sometimes you pray, oh God, you say you were going to heal. We thought she's going to get healed. What happened? Kadang Anda berdoa, oh Tuhan kenapa begini? Bukankah Engkau akan sembuhkan? Apa When yang you terjadi? pray until the English got no more words. Kamu berdoa sampai bahasa yang kamu tidak bisa mengatakan apapun juga. Oh, hallelujah, the Spirit of God will pray through. Oh, haleluya. Roh Tuhan akan membantu berdoa melalui engkau. Praise God. Puji Tuhan. There are things that happen in life the mind cannot Ada understand. hal-hal yang terjadi dalam hidup yang pikiran kita tidak bisa memahami. But the Spirit of God will Tapi Roh understand. Tuhan akan mengerti. And He will pray through us where we cannot pray anymore up here. Dan Roh Tuhan akan berdoa melalui kita di saat kita tidak bisa lagi berdoa menggunakan pikiran. That is why it's so wonderful Itulah sebabnya itu sangat to indah be filled with the Spirit of God. untuk dipenuhi dengan Roh Tuhan. That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 14, verse 14. 1 Corinthians 14, 1 Korintus 14 verse 14. Paul says, ayat 14 for kata if I Paulus, pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is not fruitful. So what shall I do? I will pray in my spirit, I will pray in my understanding, I will sing in my spirit, I will sing in my understanding. sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga
akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Paul says, I will use both. Kata Paulus, akan gunakan keduanya. I will use my intellect. Saya akan gunakan intelektual saya. I'll pray to my mind. Saya berdoa ke pikiran saya. But then I also allow the Spirit of God to pray through Tapi saya akan juga biarkan Roh Tuhan the language of the berdoa Holy Spirit. menggunakan bahasa Roh Kudus. I want to encourage you. Saya ingin menyemangati You saudara are sekalian. equally able to receive the Anda Spirit of semua- God in a special language where you can talk to God. Anda semua sama seperti Paulus bisa mendapatkan Roh Kudus yang akan berdoa Romans dengan bahasa Roh 8:27, Kudus Paul kepada says Tuhan. He will search our hearts. Romans 8:27, He knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Fourthly, the Spirit of God will help us to worship Him. Roh Tuhan akan membantu kita untuk memuji Tuhan. John 4:24, Yohanes 4:24, Jesus said, God is spirit and His worshippers must worship Him in spirit and in truth. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. We just cannot worship God with our minds. Our minds are too small to Kita tidak bisa comprehend the menyembah greatness of Tuhan God. dalam pikiran dengan menggunakan pikiran kita. Pikiran kita terlalu kecil untuk kemuliaan Tuhan. So what to do? Jadi bagaimana? Paul says, I will worship with my mind. I will worship with the Spirit of God. Kata Paulus, aku akan memuji Tuhan dengan pikiranku, tapi aku juga akan memuji Tuhan dengan rohku. Dengan rohku. Fifthly, the Spirit of God will guide us into all truth. Roh Tuhan akan memandu kita dalam semua kebenaran. John 16 verse 13. Yohanes 16:32. When He, the Holy Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Sorry, bear with me. 16 verse 13. John Tetapi Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jesus said the Holy Spirit is the Spirit of truth. Kata Yesus, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. He says He will guide you into the truth. Kata Yesus, Dia akan memandu Anda kepada kebenaran. We live in a time there are a lot of false teachers and false prophets. Kita hidup di zaman di mana banyak sekali pengajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Unfortunately, some Christians are so stupid. Sayangnya beberapa orang Kristen bodoh They believe everything they hear dan mereka percaya begitu saja apapun yang mereka dengar without checking whether it's true or not true. tanpa melakukan pengecekan apakah itu benar atau tidak. In the time of John, Di masa hidup Yohanes, 1 John chapter 4 verse 1, 1 Yohanes 4 ayat 1, John says, dear friends, don't believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. saudara-saudaraku, Because many false prophets have gone out into the world. saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. That was 2,000 years ago. Itu 2000 tahun lalu. John says, don't believe everything you hear. Kata Yohanes, jangan percaya apapun yang Anda dengar. You test carefully what you hear. Kamu uji dengan baik, dengan hati-hati apa yang kau To dengar, make sure what you hear is the truth. untuk meyakinkan dirimu bahwa itu adalah kebenaran. And today is still the same warning. Dan saat ini, hari-hari ini itu masih peringatan yang sama. If you're not careful, Kalau Anda tidak hati-hati, you hear a lot of nonsense. kamu akan banyak mendengar hal-hal yang tidak masuk akal Channel 10. dari channel 10, Morning preaching. morning preaching, Also internet. A lot of internet, nonsense preaching.
banyak khotbah-khotbah yang tidak masuk akal. If you don't know the word of God, you'll be easily ensnared. Kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, Anda akan mudah terjebak. Not every preacher that claims to speak from the Bible is telling you the truth. Tidak semua pengkhotbah itu yang mereka klaim mereka berkhotbah itu hal benar. They may claim to have many theological degrees. Mereka mungkin klaim mereka punya banyak sarjana teologi. I'm not against theological studies. Saya tidak menentang pendidikan teologi. I myself studied many years. I did my theological studies in America. Saya sendiri belajar teologi, saya belajar di Amerika. I passed my bachelor's in theology, I passed my master's in theology, I passed my doctoral degree in theology. Saya punya ijazah bachelor. Something like that. I'm not against people who have theological degrees. Saya tidak menentang orang yang punya sarjana teologi. But not everybody that claims to have the theological degree is telling you the truth. Tapi tidak semua orang yang punya sarjana teologi memberitahukan hal benar. There are preachers that talk all kinds of nonsense. Saat sekarang ini banyak pengkhotbah yang bicara hal-hal yang tidak masuk akal. They say the cross is not enough. Mereka bilang salib tidak cukup. You must go back to do good works. Kamu harus kembali melakukan There hal-hal are baik. churches like that today. Ada gereja seperti itu saat ini. Even in Singapore, modern Singapore, some Christians are stupid. Bahkan di Singapura banyak orang Kristen yang bodoh. Would you believe it? They can teach it in the church in Singapore. If the woman have a period, menstruation, you sit on the chair is unclean. You cannot sit. You sit means you are unclean. How stupid can stupid be? Di Singapura ada pengajaran kalau wanita sedang menstruasi, ketika mereka duduk di kursi, kursinya menjadi kotor. Jadi kalau ada orang lain duduk di sana juga menjadi kotor. And some of this, I know some of them personally. Dan orang-orang ini saya kenal mereka secara They pribadi. started very strong in the Mereka Bible. mulai dengan kuat dalam firman Tuhan. They started very balanced. Mereka mulai dengan seimbang. Now they are a bit crazy. Sekarang mereka agak gila. Yeah. They can teach and people believe. Mereka bisa mengajar dan orang langsung percaya. They say we must go back to the Old Testament. Kita harus kembali. Mereka bilang kita harus balik ke perjanjian lama. David got many wives, so now you can have number 2, number 3, number 4, number 5. Mereka bisa punya istri lebih dari satu. Bahasa itu cilaka. Cilaka is nonsense, right? Is it nonsense? No. Crazy. Yeah. Could be nonsense. Yeah. Cilaka punya pengkhotbah. But people believe them. Tapi orang percaya dengan mereka. We must come back to the truth of the word of God. Kita harus balik ke dalam kebenaran firman Tuhan. I tell you, even Saya kasih Channel tahu Anda. 10, Bahkan Channel 10, big time preacher in big church in Singapore. saluran yang channel yang besar untuk pengkhotbah. I'm not crazy, okay? He is crazy. I heard in my own ears. He can take Isaiah scripture and tell Christians, you that are not handsome, you that are not beautiful, you take Holy Communion. After Holy Communion, you become handsome and beautiful. Dia bisa ambil kitab dari kitab Yesaya. Hai orang-orang yang tidak tampan dan tidak cantik, ambillah komuni. Setelah makan komuni, Anda menjadi tampan dan cantik. No wonder his church can draw 30,000-40,000 people. Tidak heran dia bisa punya pengikut 34.000 orang. How stupid can stupid get until Christians come back to their senses? Seberapa jauh sih kebodohan itu bisa merajalela sampai orang Kristen bisa kembali ke akal sehatnya? He twisted Isaiah. Dia melintir ayat Yesaya. Yes, Isaiah says no one would look at the Messiah Yesaya because he's mengatakan beyond tidak ada recognition. orang yang bisa melihat ke Mesias karena dia tidak mudah dikenali. That's the truth. Itu kebenaran. Because they beat Jesus until beyond recognition. Karena No mereka one want to pukul look Yesus, at him. mereka siksa Yesus sampai mukanya tidak bisa dikenali. And then this is where the lie comes in. Dan inilah kebohongan yang dimulai. He said, actually Jesus is very handsome.
Kata orang itu sebenarnya Yesus itu tampan. So now you take the communion. Jadi sekarang ambil roti komuni. The moment you take the bread and the wine, Saat begitu kau pegang roti komuni dan anggur yang tidak cantik, yang tidak tampan, you become handsome and kamu akan menjadi cantik dan tampan. God have mercy. God have mercy on the church. If we believe this kind of theology, Kalau kita percaya teologi semacam ini, you can marry as many wives as you want. kamu bisa punya istri sebanyak mungkin yang kamu mau. I tell you, Saya katakan kepada saudara, if a man can handle more than one woman, he's crazy. kalau seorang pria bisa handle lebih dari satu wanita, Women, don't stone me, okay? dia gitu. Jangan lempari saya batu. What I'm saying is, married life is not easy. Yang saya coba katakan adalah kehidupan pernikahan tidak mudah. So don't try and twist the scripture and say you can marry 999 wives. Jadi jangan pelintir ayat Alkitab dan bisa menikah dengan banyak wanita. They can preach, God want you to be happy, healthy, and wealthy. Happy, wealthy, and cleanly. God wants you to be happy, healthy, and wealthy. Mereka khotbah Tuhan mau kita menjadi sehat, bahagia dan kaya. If you not kaya, you got no faith. You got no faith. Finish. Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak punya iman ya. What kind of preaching is that? Itu khotbah macam What kind apa? of preaching is that? If you are poor, you got no faith. Kalau kamu miskin, kamu tidak punya iman. What kind of preaching is that? Itu khotbah macam apa? Do you want to believe that kind of preaching? Apakah kamu mau percaya? Apakah Anda mau percaya khotbah seperti itu? If you have sickness in your body, you have sin. Kalau kamu sakit berarti kamu punya dosa. What kind of preaching is that? Itu khotbah macam apa? Of course, there are some situation because of sin. Your body gets sick, but not Tentu every sick person ada is hal-hal sinful. tertentu yang bisa menyebabkan Anda sakit karena dosa. Tetapi tidak semua sakit adalah akibat dari dosa. We must keep a balance. Kita harus seimbang. We must be like the Berean Christians. The Berean, from Berea, Acts chapter 17:11. Acts 17:11, Berea, from the city of Berea. Kita harus menjadi orang Kristen seperti kota Berea. Acts 17:11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness, and they examined the scriptures every day to see what if Paul preached is true or not true. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Imagine Paul's preaching. Bayangkan khotbahnya Rasul Paulus. The Bible says they listen to him. Kata Alkitab mereka mendengarkan Rasul But Paulus. they are checking to see what he said is true or not true. Tapi mereka ngecek ke Alkitab apakah apa yang Rasul Paulus katakan itu benar atau tidak. Today, Christians must be like that. Hari-hari ini orang Kristen harus jadi seperti itu. The Berean Christians. Seperti orang-orang Kristen di Berea. You need to test the spirit to see what you hear is right or wrong. Kita harus mengetes roh-roh itu apakah yang kita dengar itu benar atau tidak. How to test? Bagaimana cara tesnya? Number one, you ask the question: is it the right interpretation? Pertama, kita tanya apakah itu terjemahan yang benar. People can take the scripture and then twist it for their own benefit. Orang bisa ambil ayat kitab dan memelintirnya untuk kepentingan mereka sendiri. You know, there are some churches, the pastor preach, all the offering belong to him because the Old Testament said all the offering belong to the Levites. Ada beberapa gereja yang mereka berkhotbah bahwa semua persembahan itu milik pastor karena di Alkitab dikatakan semua persembahan itu milik kaum Lewi. Ayo, if that's true, I'll be very rich. Ayo, kalau itu benar saya akan jadi sangat kaya. In the 90s, my church is 3,000 people. In the early 90s, Di awal tahun 90, gereja saya ada 3.000 orang. At that time, not yet internet banking. Satu belum ada internet banking. No push pay, no pay ID. No push pay, no pay ID. Everything is cash. Semuanya
dalam bentuk One tunai. Sunday, just the collection alone we pour out on the table. One table tak cukup, we need 4 tables. The money is like a mountain. Dalam satu hari Minggu saja kita kumpulkan uang persembahan itu dan kita tuangkan ke meja itu seperti segunung. If I follow that scripture, Kalau saya ikuti ayat itu, saya kaya loh. I become rich. Loh, On Sundays, it's only hanya satu maybe hari 50,000, Minggu. sometimes in 100,000. In the Bisa 90s, that's 50 a itu. Di lot. awal tahun 90-an itu banyak sekali. You see, if you want to follow the scripture, then follow all the way. Kalau mau ikuti Alkitab, ikuti semuanya. Don't eat barbecue pork belly. Jangan makan babi panggang. Retire at 50 years old. Pensiun di umur 50. Don't say you are 60, 70, you still want to be senior pastor. Tak boleh jalan, tak boleh standing there, you still want to hold on to pulpit. Ya, jangan sudah umur 60-70 masih mau jadi pastor senior, nggak bisa Why berdiri. they don't want to let go? Kenapa mereka nggak mau You lepas? tell me. You tell me why. Kira-kira kenapa? Because they let go means they let go all the money. Karena kalau mereka lepaskan So uangnya. I'm telling you this example to challenge you to think. Saya beri contoh ini untuk menantang saudara-saudara kalian untuk berpikir, Is the interpretation correct? apakah terjemahannya benar atau tidak? Second question. Pertanyaan yang kedua yang bisa kita ajukan, Is it in the right context? apakah terjemahan itu dalam konteks yang benar, dalam ruang lingkup yang benar? You know, you can take scripture and prove anything. Tahu tidak, kita bisa saja ambil ayat Alkitab dan kita bisa buktikan apapun yang kita mau. In 1991, Tahun 90 in Nigeria, di Nigeria this pastor, ada satu pendeta, he read Daniel chapter 6. dia menggunakan Daniel pasal 6. Daniel among the lions. Hallelujah. Daniel di antara para singa. Haleluya. So he declared, the Spirit of God is upon me. Jadi dia menyatakan roh Tuhan ada padaku. I'm going to Ibadan Zoo in Nigeria. Dia membuat pengumuman, saya akan pergi ke Everyone kebun Bible in his hand. Nigeria. Sorry, what's it? He carried a Bible in his hand. Dia bawa Alkitab, He wear red robes. dia pakai baju merah, He entered Ibadan Zoo. dia masuk ke kebun binatang He Ibadah. climbed into the lion's enclosure. Dia masuk ke kandang singa dan dia tutup kandangnya. And said, in the name of Jesus, Dan dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, I'm coming to you as Daniel in the lion. saya datang kepadamu seperti Daniel. Oh, it's very brave. Dia sangat berani. The lion looked at him. Singanya lihat dia. The lion said, now it's breakfast time. Sekarang saatnya makan pagi. Jump on him, tore him apart, eat him alive. Orangnya mati. Mati. Eat him alive. Dimakan hidup-hidup. Don't be stupid. Jangan bodoh. Daniel got no choice. Daniel tidak punya pilihan. Daniel didn't go to the zoo. Daniel bukan pergi ke kebun binatang. They throw him inside the zoo. Mereka lempar Daniel ke dalam kebun binatang. So don't simply take scripture. Jadi jangan ambil mentah-mentah ayat Alkitab. This stupid pastor, Pastor yang bodoh ini, nobody throw him in the lion's den. tidak, dia himself melempar dia ke kandang climb singa. inside. Dia manjat masuk ke dalam kandang singa. That is how stupid we get. Itulah kebodohan yang orang bodoh yang akan dapat sesuai kebodohannya. Next we got to ask, is it the right application? Pertanyaan ketiga, apakah kita terapkan dengan benar ayat Alkitab tersebut? We cannot simply hear sermon and then apply and say, oh, that's what the Bible says. Kita tidak bisa cuma bisa dengar khotbah lalu kita langsung aplikasikan. Some crazy preachers from Singapore. I say Singapore because I stayed there many years. Ada lagi pendeta yang gila dari Singapura. 20,000-30,000 people. Gereja besar 20.000 30.000 orang. You know what he said? Tahu apa yang dia bilang? Jesus got treasure. Yesus punya bendahara. Poor man got no treasure. Only rich man got treasure. Orang miskin tidak punya bendahara, hanya orang kaya yang punya bendahara. So Jesus is very rich. Oh, jadi Yesus itu kaya. So because Jesus is rich, therefore I'm preaching to you. You have to be rich. Oh, karena Yesus kaya, berarti saya berkhotbah kepada Anda harus jadi kaya.
People believe. Orang percaya. They go to his church by the thousands. By the thousands. Sorry, what's it? They go to his church by the thousands. They go to church. To his church. Many thousand people. Oh, karena orang percaya, banyak orang datang ke gereja itu. You cannot use scripture like this. Kita tidak bisa gunakan ayat-ayat seperti ini. Some of them they also preach. Jesus sat on a donkey, nobody ever sat before. Mereka juga berkhotbah Yesus duduk mengendarai keledai. Therefore I say to you, you drive second-hand Toyota, you got no faith. Makanya saya katakan pada Anda, kalau Anda naik mobil Toyota, You must nggak punya iman Anda. drive a brand new Mercedes-Benz. Anda harus pakai mobil Mercedes-Benz yang baru. Because Jesus ride on a donkey, nobody has ever ridden. Karena Yesus naik keledai yang belum pernah Silakan yang preacher. Simply twist the word of God. hanya membelintir. They don't Memang tell benar. you the truth. Mereka tidak beritahukan They kebenaran. don't tell you Jesus borrowed the donkey. Jesus Mereka did not tidak- own the donkey. Mereka tidak beritahukan Anda bahwa Yesus meminjam keledai. But many Christians, they hear, say, wow, hallelujah, praise Banyak orang God. Kristen yang mendengar, oh haleluya, puji Tuhan. In the name of Jesus, I Dalam claim my nama Tuhan Yesus, BMW, saya hallelujah. klaim mobil BMW saya baru. I claim my Ferrari in the name of Klaim Jesus, mobil Ferrari saya. Amen. Brothers and sisters, Saudara-saudara, we laugh. kita ketawa. But there are Christians today, they don't check the word of God. Tapi ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang mereka So tidak we cek need to firman ask Tuhan. yourself, is it the right application? Jadi kita harus tanya ke diri kita sendiri, apakah itu apakah aplikasi yang benar? We need to ask another question. Do they proclaim Jesus come in the flesh? Kita juga harus cek juga apakah mereka mengakui Yesus datang If they dalam do not daging. preach that Jesus is the Son of God, Jesus died and rose again from the dead, they are not speaking the truth. Kalau mereka tidak berkhotbah mengenai Tuhan Yesus sebagai manusia yang mati atas dosa-dosa kita, mereka tidak bicarakan kebenaran. So I want to encourage you, the Spirit of Jadi saya mau God is the semangati Spirit of Anda. truth. He has come to Kudus lead us to adalah all truth. Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Don't simply listen and believe everything you hear. Jangan hanya sekedar dengar dan percaya semua yang Anda dengar. No matter how many chapter and verse they can quote. Tidak peduli berapapun banyak pasal dan ayat yang mereka bisa kutip. Number 6, the Spirit of God help us to grow into maturity. Roh Tuhan membantu kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Ephesians chapter 4 verse 13. Efesus 4 ayat 13. Chapter 4 verse 13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. That's verse 13. Itu ayat 13. It says, verse 13, the work of the Holy Spirit is to bring us into maturity. Di ayat 13 dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus akan membawa kita kepada kedewasaan. Before verse 13 is verse 12. Sebelumnya ada ayat 12. It says God gave fivefold ministries: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Di ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. To equip believers, Untuk memperlengkapi to prepare them orang yang for the percaya, works of the ministry, untuk mempersiapkan mereka pada pekerjaan pelayanan. so that we all reach unto maturity. Jadi kita semua bisa mencapai kedewasaan. That's the purpose of having pastors, evangelists, prophets, and Itulah teachers. tujuannya, ada pastor, ada evangelis, ada That pengajar. through these gifts of the Holy Spirit, Itu kebenaran yang diberikan oleh Roh we Kudus. will grow from maturity to maturity. Kita akan bertumbuh dalam kedewasaan ke kedewasaan lainnya. You know, some people can be in church for 20, 30 years and still Beberapa orang immature. bisa ada di gereja selama 20-30 tahun dan mereka belum dewasa. It's like in the natural.
Seperti keadaan natural kita. Some people can be 30, 40 years still immature. Berapa orang bisa berusia 30-40 tahun tapi belum dewasa? I've seen documentary. Saya lihat film dokumentari. This fella is 30, 40 years old, still living at home, want to look for a job, and depending on Ada mama orang and yang daddy. umur 40-50 tahun masih tinggal di rumah orang tuanya, masih mencari kerja, masih tergantung dengan orang tuanya. And the mother had to cook for him, clean for him, and he just play video games at home. Mamanya harus masak untuk dia, bersihin untuk dia, dan dia cuma main video game tiap hari. You got this kind of children, you want to vomit blood. You have to get children, you want to vomit blood. Iya, ada seperti kita rasanya memuntah darah lah menghadapi ini. But I also see some other documentary. Tapi saya juga lihat ada film dokumentasi lain. He's 16 years old. Ada anak umur 16 tahun, The father died. ayahnya meninggal. He's 16 years old. He got work Yeah. 3 jobs. Dia 16 tahun, dia harus kerja 2-3 take care of the pekerjaan family. untuk menghidupi keluarganya. When I saw the documentary, I talked to my wife. I said, "This 16 years old is more mature than a lot of people." Pada saat saya lihat, saya bilang ke istri saya, orang 16 tahun ini lebih dewasa dibanding kebanyakan orang. Spiritually, there are also people like that. You know, they can be in Dalam the dunia church for spiritual 20, juga 30 seperti years. itu. Ada orang yang And di they gereja never 20-30 tahun dan mereka tidak pernah They bertumbuh. jump from one church to another church to another church. Like this problem, they get angry and go to another church. Mereka pindah-pindah gereja. Kalau di gereja itu ada yang buat mereka marah, mereka pindah. And they never mature. Dan mereka tidak pernah dewasa. And they never serve. Dan mereka tidak pernah They melayani. always want to be served. Mereka selalu ingin dilayani. The moment the church don't say anything nice that they like to hear, then they say, "I'm leaving the church." Saatnya ketika suatu saat di gereja ada khotbah yang mereka tidak senang, We mereka must langsung pergi become dari mature gereja. believers if we talk about the Spirit of God. Kita harus menjadi orang percaya yang dewasa ketika kita bicara tentang Roh Allah. Because the Holy Spirit will inculcate us with the mindset of Christ. Karena Roh Allah akan melengkapi kita dengan cara pikir Allah. Romans 8 verse 5. Roma 8 ayat 5. Those who live according to the flesh have their minds set according to the fleshly desires. But those who live in accordance of the Spirit of God have their minds set on what the Spirit desires. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. So here is very clear. The Bible says the Spirit of God has come to set our minds on spiritual things. Di sini sangat jelas tertulis bahwa Roh Allah sudah datang kepada kita untuk memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal rohani. The Holy Spirit, set our minds towards the future and not looking back, like I said earlier, to our past failures, past sins, and then feel guilt and condemnation. Roh Allah membuat kita berfokus pada masa depan dan tidak memusikkan hal-hal di masa lalu, semua hal-hal buruk yang kita lakukan di masa lalu. Like what Paul says in Philippians 3:13. Seperti yang Rasul Paulus katakan di Filipi. Paul says, "One thing I do." Satu hal yang saya lakukan. What is that one thing Paul said he will do? Apa itu satu hal yang Rasul Paulus katakan dia akan He says, lakukan? "I forget what is behind. Dia katakan, saya lupakan apa semua yang di belakang I saya. strain towards what is ahead. Saya berpacu terus menuju apa yang To di win depan. the prize of my high calling in Christ Jesus." Untuk memenangkan hadiah utama yang merupakan panggilan saya di dalam Kristus Yesus. Hallelujah. Haleluya. You and I must have that kind of mindset. Anda dan saya, kita harus memiliki pola pikir yang seperti itu. Forget about your past Lupakan failures. masa lalu kita. Forget about the past, that what you have done. Lupakan hal buruk yang kita lakukan di masa The lalu. more you look back, the more you'll be hindered. Semakin kita lihat ke belakang, semakin kita terhambat. Remember still what Paul says. Ingat yang Rasul Paulus katakan? One thing I do, Satu hal yang saya lakukan. I forget what is behind. Saya lupakan apa yang terjadi di belakang. I'm now focusing on what is ahead. Saya memfokuskan apa yang ada di depan saya. To win the prize Untuk memenangkan hadiah of my high calling. dari panggilan utama In saya. Christ Jesus. Panggilan dari surga dalam Kristus Yesus. Paul knew he's not perfect. Rasul Paulus tahu dia tidak sempurna. Paul have his moments. Rasul Paulus punya masa-masa You sulit. know, you read the book of Acts. Baca di Kisah Rasul, For example, Acts chapter 15. Kisah Rasul 15 contohnya. He and the other apostles, Dia dan Barnabas Rasul got a Paulus. big argument. Berargumentasi dengan Acts 15:39, he and Barnabas were arguing because,
Mark went to mission trip halfway, he want to go back home. Di Kisah Para Rasul ada saatnya di mana Paulus berargumentasi dengan Barnabas. He says, tak boleh tahan lagi. I want to go home and eat my. Karena Markus mau. I want to go home and eat my mama's rendang nasi. Karena di tengah-tengah pelayanan Markus mau pulang ke rumah mau This makan rendang. apostle Paul is crazy. I don't want to follow him. You go home halfway. Markus bilang Paulus gila dan saya nggak mau ikut Paulus lagi dan dia pulang. Oh, he went home. Markus pulang. So now another trip Jadi sekarang coming up. perjalanan misi baru. Barnabas say, I think I would like to bring our John Mark along. Kata Barnabas, kayak saya mau bawa Yohanes Markus Paul bareng kita. says, no, Kata Paulus, no, he's not coming. dia nggak boleh ikut. Because the last time he came halfway, he go home to look for his mama. Karena terakhir kali dia ikut kita, dia pulang di tengah perjalanan pulang ke This rumahnya. second trip, he's not coming. Nggak boleh, Markus nggak boleh ikut. You know, Barnabas, Mr. Nice, Mr. Encouragement there. Come on, Paul, give him another chance. Tahu nggak No. Barnabas orang baik dan bilang, ayolah Paulus kasih kesempatan lagi, tapi Paulus Which bilang, part of my tidak. sentence know you that you don't understand, Barnabas? Kata Paulus, bagian mana? He's not coming. Dia nggak mengerti. Dia nggak boleh ikut. They quarrel. Mereka berantem. Just leaders quarrel? Nah, Apakah pemimpin gereja berantem? Are you sure? I tell you, some church quarrel are terrible. In this Saya case, kasih tahu Anda, pemimpin gereja itu berantem dan the cukup Bible parah. said they have such a sharp disagreement, they went separate ways. Kata Alkitab mereka akhirnya berpisah jalan. Now, if Paul were to Karena look back on his perdebatan past itu. mistakes, Nah kalau Rasul Paulus melihat kesalahan di masa lalu, he would have felt very bad. Rasul Paulus akan merasa sangat buruk. And over the years, he changed. Over the years, Paul changed. Tahu tidak, bertahun-tahun ini Rasul Paulus berubah. Many years later, you see Paul write, bring John Mark along. It's very helpful. Beberapa tahun kemudian Paulus bawa Yohanes Markus bareng untuk misinya dan Yohanes Markus sangat membantu. Brother, sister, in your walk with the Lord, there will be times you do terrible things. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan Tuhan akan ada masa di mana Anda melakukan hal-hal yang buruk. But we must have the Spirit of God to bring us to a mindset of maturity that will do what Paul says. One thing I do, I'll forget what's behind. I'll press on towards what is said. Tetapi kita harus dengan roh Tuhan, kita harus fokus kepada masa depan yang membawa pola pikir di mana kita fokus ke depan dan melupakan yang masa lalu. When you are a mature Christian, ketika Anda seorang Kristen yang dewasa, you will move on. Kamu akan move on, akan terus berjalan. You don't allow life's problems to hinder you. Kamu tidak akan membiarkan masalah dalam hidupmu untuk menghambatmu. There are things that happen in life. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. No answer to it until you see Jesus face to face. Ada hal dalam kehidupan yang kamu tidak bisa temukan jawabannya kenapa itu terjadi sampai kita bertemu Yesus muka dengan muka. Why certain things you pray and you pray and you pray and then you don't get what you pray? Kenapa misalnya kita berdoa satu hal dan kita terus berdoa tapi tetap saja kita tidak dapat apa yang kita doakan. Sometimes some things that you want so much and just the Lord just close the door. Kadang ada hal yang sangat Anda inginkan tapi Tuhan tutup pintunya. And if you're a mature person, dan kalau Anda adalah Kristen yang dewasa, you will persevere and move on. Kamu akan bertekun dan terus berjalan. You will not give up that easily. Kamu tidak akan menyerah segitu mudah. A mature person will be able to handle others who think differently from us. Orang dewasa bisa menghandle hal itu dan berpikir berbeda dengan Philippians 3:15. Filipi chapter 3 verse 15. 3 ayat 15. Paul says all of us who are mature should take such a view of things. If on some point you think differently, God will make clear to you. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. A mature person will realize that there will be other Christians that may not hold exactly the same way that you believe on certain things. Orang yang dewasa dalam Kristus akan berpikir, ya mungkin aja ada orang Kristen lain yang punya pikiran berbeda dan tidak
memiliki nilai yang sama dengan yang kau pegang. And when that is the situation, Paul says, Dan those of ketika us itu that are terjadi, mature, we need to view things, with a mature mindset. Ketika itu terjadi, kata Rasul Paulus, kita mesti melihat hal tersebut dengan pola pikir yang dewasa. Of course, there are some things in the Bible is non-negotiable. Tentu di dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak bisa For dinegosiasikan. example, you don't negotiate whether the Bible is word of God. It is the word of God. Contoh, kamu tidak meragukan bahwa apakah Alkitab itu firman Tuhan atau tidak. Tentu Alkitab itu adalah firman Tuhan. You don't negotiate whether Jesus is the way, one of the way, or one of the many ways, or is he? Kamu tidak meragukan apakah Yesus itu satu-satunya jalan atau satu dari sekian jalan. No, that's non-negotiable. Itu tidak bisa dinegosiasikan. He is the life. No one can go back to the Father except through him. No other way. Dialah satu-satunya jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan, satu-satunya jalan yang tidak ada orang lain yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. But then along the way there are a lot of practices that are negotiable. Tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa hal-hal praktis yang bisa dinegosiasikan. When I was a younger Christian in Bible college, I'll hold certain things a certain way. That is said, I'll argue with my roommate until friends become enemy. Ketika saya muda, ada hal-hal kekristenan yang saya pegang dengan sangat teguh sampai saya harus argumentasi sampai roommate saya dari teman jadi musuh. We were 20s. Kita waktu itu 20 tahun, Now we are in our 60s. Sekarang kita di umur 60. We are grandparents already. Kita sudah kakek-kakek. We are more tolerant towards others. Kita lebih toleransi terhadap orang lain. I tell you, today there are all kinds of practices. Saya katakan kepada saudara, hari-hari ini ada banyak beberapa worship, they will raise up their hands. Ada beberapa orang yang memuji-muji Tuhan dengan angkat tangan. Some disagree, no, raise up their hands. Ada yang tidak setuju, jangan angkat tangan. Some says, you can have drum and music. Ada yang bilang kita boleh pakai drum. Oh, this is a nightclub. The church is not a nightclub, man. Tapi ada yang bilang tidak boleh pakai drum. Gereja itu bukan nightclub. You just sing hymns. Cuma boleh nyanyi himne. Okay, that's the only song you can sing. Nah, cuma lagu itu yang boleh dinyanyi, lagu him. Don't sing all this. Tidak boleh tuh ada lagu drum beat. Argue and become enemies. Mereka argumentasi, mereka argue dan akhirnya jadi musuh. People that argue, you pray in the name of Jesus, once is enough. You pray second time means the first time you don't believe, you have unbelief. Kalau Anda doa dalam nama Tuhan Yesus hanya boleh ngomong sekali. Kalau Anda doa 2 kali berarti Anda tidak percaya. So they argue. Jadi mereka berdebat. Mereka berdebat. We laugh, but it's happening in the church. Kita ketawa, tapi itu terjadi loh. We are intolerant of others who don't agree with the Bisa menjadi tidak toleransi ke orang lain yang tidak setuju dengan pendapat kita. Sometimes they split up churches multiple times. Dan akhirnya itu menjadi gereja jadi pecah menjadi berbagai. Nowadays, even different kinds of ideas. You should pray in Jesus' real name, Yeshua HaMashiach. Ada banyak lagi yang Pray in lain. the name of Jesus Christ. That's not right. Kamu harus sebut nama Yesusnya dalam bahasa aslinya, Yesua. Kalau ada pakai nama Yesus itu tidak benar. His name is Yeshua HaMashiach. Namanya Yesua HaMashiach. You have to pray in that name. Kamu harus berdoa dalam nama itu. The list can go on and on and on, non-stop. Listnya panjang sekali dan tidak ada berhentinya. And those of us that are more mature, Dan kita bilang kita lebih dewasa. we will know how to balance properly. Kita akan tahu bagaimana menyeimbangkan semua itu. Next, the Holy Spirit is here to enable the believer to live a life that's pleasing to the Lord. Berikutnya, Roh Allah menyebabkan kita bisa hidup jalani hidup yang menyenangkan Allah. Romans 8:12 to 14. Roma 8 12 sampai 14. Now I should stop pretty soon, right? Otherwise tak boleh makan. Okay. Alright. I will stop soon in 1 minute and then you want the rest of the message 2023 I continue.
Romans 8 verse 12 to 14. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. But it's not to the flesh to live according to it. But if you live according to the flesh, you die. You will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. The Spirit of God is here to help us to live a life that's pleasing to the Lord. Roh Allah ada di sini untuk membantu kita untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah. Paul made it very clear, if you live, to please the flesh, you are not led by the Spirit of God. Rasul Paulus jelas mengatakan kalau kamu hidup untuk menyenangkan kedagingan, kamu tidak dipimpin oleh Roh Allah. If all you want in life is power, sex, money, position, and all this is, you are a common Christian. Jika apa yang kamu inginkan dalam hidup adalah tahta, kuasa, seks, and the rest too, kita remember? Position, power, posisi, kekuasaan. If all these things that you are chasing, you're a carnal mindset. Worldly. Kalau semua itu yang kamu cari, berarti kamu punya pola pikir ke duniawian. Jesus talked about parable of two kinds of seeds and two kinds of soil. Ingat Yesus berbicara mengenai kisah benih-benih yang ditabur. He says the seed that falls on the thorny ground. Benih yang ditabur di dalam semak belukar. They don't grow. Mereka tidak bertumbuh. They are immature. Mereka tidak dewasa. Because they are choked by life's worries. Karena mereka di worry of this life. Mereka didesak oleh kekhawatiran akan dunia. They don't grow because they are choked by the riches and the pleasures of this world. Mereka tidak bertumbuh karena mereka didesak oleh, digoda oleh kenikmatan dunia. So may the Lord help us. Dan kekayaan dunia. Semoga Tuhan menolong kita. A life that's pleasing to the Lord. Kita menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. I hope this morning sessions you have been blessed by the Word of God. Semoga Anda diberkati. I wish we had more time, but I will have to close now. Saatnya kita punya banyak waktu, tapi tidak, kita harus tutup sekarang. And the Spirit of God is a spirit of order. Roh Allah adalah roh yang some people say I'm like punya the Spirit of keteraturan. God. And then they go on and on, non-stop preaching. Ada orang yang berkhotbah membebaskan roh Allah, mereka berkhotbah terlalu panjang. And then the kitchen, the curry, the smell is coming. sampai tahap di mana kita bisa cium bau makanan. And then the people, the stomach is making music unto the Lord. Dan akhirnya pada buat musik. They cannot concentrate anymore. Tidak bisa konsentrasi lagi. So we must have the spirit of order. Di kita harus ada roh yang teratur. When we say we start this time, we finish this time, we finish this time. Ketika kita bilang kita mulai jam segini dan kita selesai jam segini, maka kita harus mulai dan selesai jam yang sama. Amen. I wish I could pray and lay hands on each one of you, but time does not permit. Saya berharap tadi bisa berdoa untuk dan tumpang tangan ke setiap daripada Anda, tapi tidak bisa. Waktu tidak ada. Come and get your lunch. Waktunya makan siang. I'm gonna close in a word of prayer, but I want to assure you, even I cannot pray for you individually. The Spirit of God is here. Saya akan tutup dengan doa, tapi saya mau yakinkan Anda, walaupun saya tidak bisa berdoa untuk setiap dari Anda, tapi Roh Allah bisa. Beautiful campsite. Ini adalah tempat retret yang indah. When your heart is right, ketika hatimu when your ada di tempat yang tepat, hungry, ketika hatimu lapar, like the dry ground, seperti tanah yang kering, you can go aside quietly and pray, and I guarantee you the Spirit of God will come upon you. Kamu bisa pergi ke tempat yang tenang dan berdoa, dan saya without the need of any preacher lay hands on you. Tidak, tanpa perlu tumpang tangan dari khotbah. Amen. Amen. Let us all stand.
Will you translate the prayer? I'm going to close in a word of prayer. Saya akan tutup dengan doa. I believe the word of God has come to touch some of you. Saya percaya firman Tuhan sudah menyentuh hati kita. Where you are standing here this morning, this afternoon. Where you are standing now this afternoon. Saat ini ketika di tempat Anda saat ini berdiri, some of you, beberapa dari Anda, the enemy have bound you. Si jahat sudah mengikat Anda and keep holding you back. Dan menghambat Anda because of your past sins. Karena dosa masa lalu Anda. This is the day the Spirit of God will set you free. Inilah peran Roh Allah yang akan membebaskan kamu. We will pray in the name of Jesus. Ketika berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita patahkan segala roh yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Some of you have faced great disappointments along your life's journey. Beberapa dari Anda telah mengalami kekecewaan yang sangat besar dalam hidup Anda. And because of that, the Spirit of God is saying unto you, my son, my daughter. Roh Tuhan berkata padamu, anakku. I, the Lord, knows the fires that you have gone through. Aku Tuhan tahu badai api yang kau hadapi. For I will say unto you. Oleh yang aku berkata padamu. As you go through that testing. Ketika kau menjalani semua tantangan hidup, you will come forth mature. Kamu akan keluar sebagai orang yang dewasa. Like silver and gold tested through the fire. Seperti perak dan emas yang dimurnikan melalui api. You shall come forth with your faith strengthened. Kamu akan keluar dengan iman yang lebih kuat lagi. Whoever you may be, this word of the Lord has come to strengthen you. Siapapun kau, firman Tuhan sudah datang untuk menguatkanmu. Let me pray for you. Mari saya berdoa untuk Anda. Lord, I pray for brothers and sisters, those that have been bound by past failures. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudara yang terikat oleh masa kegagalan dan dosa masa lalu. Where you are, you just say, Lord Jesus, set me free from my past. Di tempat Anda berdiri, katakan, Tuhan Yesus, bebaskan aku dari masa laluku. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lord, we break that bondage in Jesus' name. Kami berdoa keterikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Set them free from their past failures, guilt and condemnation of their past sins. Bebaskan mereka Tuhan dari segala dosa masa lalu, penghakiman masa lalu dan kegagalan masa lalu. Those who are bound by past bondages, whatever habits may be free in the name of Jesus. Mereka yang terikat dengan kebiasaan buruk masa lalu, apapun itu, kami berdoa bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. We claim your word of God, the Spirit of God has come to heal the broken-hearted. Kami klaim firman-Mu Tuhan. Roh Allah sudah datang untuk menyembuhkan hati yang terluka. Some hearts here are broken because of life strategies. Beberapa di sini hatinya terluka karena struggle di hidup. Some are broken because of life's disappointments. Beberapa hatinya terluka karena kekecewaan dalam hidup. I pray you heal the broken heart. Saya berdoa Tuhan sembuhkan hati yang terluka. I pray, oh God, those that have not been filled with the Holy Ghost, I pray your Holy Spirit will come upon them, let them break free, speaking a language they have never spoken before in the name of Jesus. Saya berdoa Tuhan untuk mereka yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus bisa turun ke atas mereka dan mereka menjadi kepenuhan dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka belum pernah. Continue to pour your Spirit, oh God, in this Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, terus curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. In the mighty name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you. Oke, saudara sekalian silakan ke ruang makanan. Makanan sudah tersedia, sudah timbun-timbun 2 kali tadi. Thank you and see you again. God bless you. Thank you.